أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأحل أنت أن تحمد وأحل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو ني ألو تعالى سونا كيسا دوبي أمبولو بيكا نيون بارو ألا ni kisa ye remontande ye ni kisa be adamade mademe al nasoro ibena abe imademe ka wuli al nasoro I décourager la e yere yi kan na folo do kodola ya ye ka fo ati kan ga sabati e yere fari fala akeliana ka fo ki kan na folo ko yere be chena ni kisa be se fana mademe na tumado mamunu yo ka so fere mamunu yo ka businessu bela ka fo ni taka liquide ko na to tubabula o sela tubabula ya fana o ya ye ka fo alala o hakili tume mun yela o mana o ye olu fana décourager la o farfala ni kisa be fana madebe ni kisa ye ni yere te islama yere do ka kisa ye mais en islama o ame hakili soro al islam tan kan yana maya ke chodo la muna kadaka alau taala de ambe mai mi antigi ni funa keniye na ni yefuna keniye asabatin me jamana jumaka ode Hollande Hollande yere manja awna Belgique ya asodo na aw ka sobe frontière ke Hollande Sénégal do asebebe senema ko sebe ayere makoro Cameroun do beba donc a foko funankenu ni demsen Cameroun o ka ambition ka bo olu lebe sigi wati be ka mairie na folo mi membolo abese bugula chogodi na folo mi membolo abese sabatila chogodi ni kamele sigila ka mairie sene mi male bolo sene foro mi male bolo yalaw ana kenime ka biga minu lamara abe fe kan na folo le fana soro min ka bo mi me tono lado akun ka teme aka seneka asigila ka mairie amiri la ne be ni ko kedi amiri la ja adama de yara fana ka kan ka mairie ni chogola tanato ye fana slamaya la faut être ambitieux faut avoir plusieurs projets faut faire des business madama na tedo ala sobunda kono alhamdulillah na fana te ka sababu ye ki inyene ka dina ko ki kan dimanya klela c'est tout à fait normal quand on est jeune il faut bouger il faut frapper toutes les portes inchallah pour que la chance puisse te sourire donc ce monsieur hollandais ce n'est que la balle tout mais ce monsieur hollandais bigamba utumabolo mais atume fele ka nafa chama soro fana min ka bokatime ninka alhamdulillah rabbil alamin aye munke ni awe aketo ni mamso le benyo fe ale le manga donina donc alhamdulillah rabbil alamin aye ordinateur daile aye recherche ke damna ale to la recherche ke la aye dugukolo gbedo ye gbela kolomba do ye o gbela kolo me yoro no be obe farafinale asigila kameri est-ce que nete dugukolo ninsan dugukolo nin kabo chogomi ni yere ya ye awari fana mancha o chola ako ale kanime ka sene minke Hollandia Pays-Bas ni do kwa mako Netherlands Holland ni bebe fama Pays-Bas akwa be na ka sene ke foro fere ka bigam fere aye dugukolo lakolo ngbe minye farafina bo san abeta ka projet ke o ka abeta ka sene ko kan tumado obena na folo min lado obe chaya katme Holland taka asina ka dugukolo fere Holland ka sene ke fere foro belebele min fere
ale yɛrɛ tun bɛ si yele a ka so tun b'a ka sɛnɛkɛforo la le ka d'a kan tubabula yan sɛnɛkɛlaw de ye nafolotigiw ye o ka sow b'a kɔnɔ o n'o ka denbayaw bɛ mɔ a kɔnɔ faw b'a a baara ka tila fana faw b'a to denw ye denw fana bɛ na k'a baara sɛnɛkɛlaw tubabula yan nafolotigi belebelew don a y'a ka sɛnɛkɛforo feere ka tila k'a ka biganw feere a ye dugukolo lakolo min ye farafinna a n'olu kumana o bɛnna piri la ale tola yan sa ka dugukolo san ka papiye ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a sɛbɛn ko bɛɛ ɲɛnabɔ ale le kɛtɔ déplacé la sisan ka taa farafinna a ye dugukolo gbɛkɛnɛba min san a bɛ taa ka gbɛkɛnɛ exploité a mako bɛ sɛnɛ ni baara minnu la a bɛ t'o k'a kan a sela an fɛ farafinna fɛn dɔw bɛ yen i b'a ye ordinateur la a bɛ komi marchandise dɔw bɛ yen ni ɲɛ y'a ye a ka di i ye marchandise ɲumanba don mɛ n'a nana layi ɲɛkɔrɔ e y'a ye cogo min na ani a yɛrɛ yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale se min kɛla afiriki a y'a ka gbɛkɛnɛ ye a y'a ka dugukolo ye a yɛrɛ sawala mɛ ale ɲinani bɛ min kɔ farafinw de ka ɲɔgɔn dɔn farafinw de k'o ka dugukolo dɔn dugukolo min ni sɛnɛ ka kan farafinw b'a dɔn kosɛbɛ ale de tola a ka nin gbɛkɛnɛ belebele kan fitiri dɔ la k'a to yen a bɛ kan ka planw lajɛ a bɛ kan ka mesures ta a ka kan k'a ka bon dɔ yɔrɔ min a ka kan ka sɛnɛ daminɛ ɲa min a kɛni bɛ k'o bɛɛ jate ta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tubabuw ka ko bɛɛ ye calcul de ye o de bɛnna farafincɛ do an balimacɛ do an ɲɔgɔn sugu do tɛmɛtɔ ma a y'a ye ko ko ele kɛni bɛ ka mun kɛ yan tubabucɛ ko a ma ko nin ye ne ta de ye n ka domaine do ne le ye yan san an balimacɛ ko a ma ko tubabucɛ ne de k'i ma ko yan tɛ adamadenw siyɔrɔ ye bɔ nin gbɛkɛnɛ kan ka d'a kan gbɛkɛnɛ nin tɛ adamadenw ta ye a ko farafincɛ ma k'a fɔ mɔgɔ ma farafin o tɛ juguman ye o tɛ tana ye c'est comme n'an fana ko tubabu pour que an ye se ɲɔgɔn lɔn na Alahu Taala ye finya di anw ma bɛɛ y'a di olu ma adamaden fo n'i y'a dɔn miiriya jugu bonda kɔnɔ n'o tɛ alhamdulillah anw b'a fɔ olu ma ɲami ma ko tubabu ko o explication di olu fana bɛ s'a fɔ la anw fana ma ko bolofin pour que explication se nɔgɔyara farafincɛ ko tubabucɛ ma ko ne le k'i ma ko yan tɛ adamadenw siyɔrɔ ye tubabucɛ ko mun na ko yan ye bundeliw le siyɔrɔ ye ani saw n'i ma bɔ nin gbɛkɛnɛ kan bundeniw le ka caya ani saw n'a ɲɔgɔnnaw olu kɛ to i cina k'i bila problème na tubabucɛ ko saw ni bundeliw tubabucɛ sina ka taa ka hôtel la dugusa gbɛ min kɛla a mi tulo ma lɔ kosɛbɛ farafincɛ ka kuma la ale yɛrɛ sela a ka dugukolo kɔ kan n'a ka yiri don yɔrɔ min ka dugukolo lajɛ dugukolo sugu min de n'a ka yiri don dugukolo fan min fɛ a bɛ sin ka bundeniw le ani kɔsɔnw a bɛ sin ka saw de boribori la a ko a yɛrɛ ma ko ala ko ja farafincɛ ye min fɔ a ye kunu ko yan tɛ adamaden siyɔrɔ ye ja saw ni bundeniw le bɛ yan ale y'a ka sɛnɛforo feere Hollande k'a ka biganw feere ale y'a ka nafolo don dugukolo min na farafinna ale bɛ fɛ ka projet min kɛ dugukolo kɔ kan ja nin ye saw ni bundeliw ka yɔrɔw de ye farifaga daminɛna découragement daminɛna ne kɛtɔ a kɛla de nin bɛ kɛ ne ni e yɛrɛ fana na waati dɔw la i bɛ business dɔ mɛn i bɛ affaire dɔ mɛn e bɛ se k'i ka nafolo mugu ta k'a don a la hakili bɛ mun na tuma dɔ n bɛna tɔnɔba sɔrɔ a bɛ taa ye k'a fɔ ele taala marchandise min san yɔrɔ ja o marchandise bɛ suku la nin don na a bɛ lɔfiyɛ la prix yɛrɛ t'a la e yɛrɛ bɛ sin ka décourager ala mun na n ye n ka nafoloba dɔ nin na nin bɛ se ne ni e sɔrɔla an ka ɲɛnamaya la mais i b'i kuloma dɔn kosɛbɛ nin kisa laban a bɛna kɛ taasili ye ne ni e ma ja découragement n'est pas ivoirien en un clin d'œil Alahu Taala ye masa min ye a bɛ yɛlɛmani don adamaden ka ko bɛɛ la le monsieur il avait tout perdu il a tout vendu ses bœufs ses chambres a y'a ka fɛn bɛɛ feere a y'a ka sɛnɛforo feere ale fana ye nafolo don dugukolo min na farafinna o dugukolo ale hakili tun bɛ dugukolo sugu min na k'a bɛna sɛnɛ kɛ a kan a y'a ye k'a fɔ tuɲa na nin tɛ sɛnɛkɛ dugukolo ye a yɛrɛ dɛngɛnɛyalaw ma ale do y'a ka fɛn bɛɛ le liquider k'a ka fɛn bɛɛ feere tubabu la a lɔni tola nin yɔrɔ la yiri b'a bolo
abe saw ye boriboro la abe bunenu ye boriboro la ni dugukolo ko kan asina kamiri akodi yalo est-ce que nete bundelu les scorpions est-ce que nete bundelu est-ce que neto lu fananta ka yoro nyini ko lu la chayaye ko lu takata fere comme médecine bi docteur ma ko be nu de la bikachaya ka be o ka examen o ma ka be o ka fura labe o ma ko be nu kelengere nambela est-ce que nete ni yoro ni kere ka bunde nu fara nyonka ka se saum nana ko bla yoro la ka klafana ka médecine segere ka ta choix ni proposition ke oye no mako ka ke bunde ni scorpion ni cochon na ani sao oye senema ni sina ka ide yelema atun nana ni seneke ide de mais comme aya ye ka fo senete se kela ni ndu ko ko ka asina ka mentalité asina ka hakli yelema aye munke aye bundelu garder damna aye sao garder damna ni bekene asina ka ni bekene lamini ka ni bekene labe ka ke bunenu la marayoro ye ka ke sao la marayoro ye ka klaka projet ou nyini damna ka klaka marché ou nyini damna a c'est la pharmacie ou ma a c'est la médecin ou ma a yere c'est la laboratoire belebele ou bema ani laboratoire ou yo contrat ou signé nin chefana tolo la nin kela farafina jamana mina amada o ma de dugukolo na kulo dola la ka fo ko bunenu de be scorpion de be wala ma ko sao de be ma chite ni yoroko ale be sinkana ka ka na folo do ala abo sanko ka taye alele nana ke Afrique jamana o kono ma mi médecine fourni ko so ni bundelu la anyon tay entreprise ni ma bolo ala bi o de fanga kabo ni bela ka foni tay subhanallah abola ni myriad mais abola ni seneke myriade mais ko bara nana do akorola min fana bonyana mani seneke o de ka koson ka bunenu ka saw ko lulam donc découragement min tumaka asina ka découragement yelema ka fale ka hakilina ta kurata ko man kala ye era belebele min kala odeti souvent dans ta vie aussi tu peux miser sur quelque chose tu peux compter sur quelque chose ira hakilina ta la ka fo ala la nebe na wari badonina mais beta ye ka fo wati dola abe sinka na abe sinka yelema ka kibolo kodwe donc amani ni befe e kana i fare fara e kana me ki kan na folo muta ka do femina ka soro i hakilita la ka fo ka feme senin dilima e kana décourager no mabe yesinka hakilina ta kuranyini ka projet beranyini pour que i ka affaire wala mais ka business ya be se prospérer la abe se sabati la ni ne adama de nyai fendo be akadiye e ka heretala fendo yera fana me o mandiye e ka here bola do amanyini amfawu ani ambaw befe anyan jilaja ebe se bola ni miriado e ma chaman bola farafina kana ni miria chamane si je viens en Europe ici c'est les études si je viens en Europe ici je vais faire ceci faire cela en arrivant ici je vais m'acheter peut-être 2 ou 3 ou 4 remorques ma ou benani ni idée ou de ele be ban c'est la terrain ga ebe ta ko bara soroya do o kan ele farifara ebi jija ele ni projet folo min nana no ma se bena projet berbe tuma do ka herbo de la do fana nyene ka fo ko ni école ga wala man ni kalange forcer le fonye ken ni la ça n'a absolument rien à voir souvent premier même ini mami me classique aller des premiers classes la watibe il est toujours premier toi tu es parmi les 20e elle est vraiment sur les 5 voilà ma les 10 premiers tiens mais allez connait premier le watibe mais tumado à l'avenir surprise dobe au flamma konona ale mi hakili tungadi katme etaka tumado ale rebe se kana baraka e ka entreprise la ebe ke chefuye ni ne ala taala ka masayay a jatemna eni maminu ye école ni kalan ke nyon fe yo kanyana ma la jaki yere taala je ebe ta soro do hakili tungadi ni ye ebe ta soro ifana hakili tungadi ni do taye mais alhamdulillah rabbil alamin bi ele yere kakan ki yere laje dunya la tiken ye darsu de dunya na tiken ye kalanso de abeneni e kalansanga ni watibe yi kanyana ma laje kini maminu be nyon fe ko kanyana ma laje ka ini maminu be entourage kelen ni nyana ma yere kalanso de aban kalansu ani tle aban kala sanga ni watibe
donc adamaden courage an silamɛw ka kan k'an bolo kɛ fɛn min o de ye courage farifaga k'an mabɔ o la kosɛbɛ waati dɔw la ko dɔw bɛ na hɛrɛ le i ma mɛ i t'a dɔn an bɛ misaliya fitinin ta danfɛnw ka sɔn hɛrɛma la an bɛna baro kɛ ɲaɲa a ka di an ye don kɛra ka kisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam lomi ala kɛra bɔla ani silamɛw bɔla ani sahabaw bɔla ridwanullahi alaihim kɛra muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bɛ taa maka laɲini juma kosɔn ka taa umra kɛ nin kisa dogonin tɛ aw la mɛ an mako bɛ hakilinata dɔ la nin kisa kɔnɔ an se min kɛla gbɛkɛnɛ nin kan n'a bɛ fɔ a ma ko hudaybiya makakaw ko kan tɛ don ko kɛlɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se don la maka cogo si ka na umra kɛ fɔ ka bɛn o de ka kan ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɔ ka bɛn sɛbɛ ɲina kɔni aw tɛna don la san 10 ka kɛlɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min bɔla maka kana madina k'o to yen ni min bɔla madina kana maka kumana surunya bolo ma ala kɛra tun bɛ bɔ madina ani sahabaw a ko ko ne sukola le ɲ'a ye ne ni aw an nana kana tawafu kɛ kana umra kɛ donc aw y'aw yɛrɛ labɛn an bɛ taa maka donc sahabaw bɔla ni labɛnni jumɛn ye nin ye ɲamariya ye ka bɔ alaw taala yɔrɔ k'a di muhamadu ma anw bɛ bɔ ka taa umra de kɛ an sela maka donda la k'an tɛ don non k'an tɛ don kafiru ko k'an tɛ don ko caman tɛmɛna o bɛɛ kɛnɛ kan mɛ an mako bɛ min na an bɛ kuma n'o de kan sahabaw dimina munna ala kɛra i bɛ fɔ ka bɛn kɛ di makakaw ye an bɔla k'an natɔ ka na umra de kɛ an ka biganw b'an kɔ fɔ ka bɛn sɛbɛn min kɛla ni ɲɔgɔn cɛ a ma la sahaba dɔw ma le but c'était de venir faire al-umra mais munna ala kɛra sallam ala ko a ma kuranna kɔnɔ a y'a mankutuni nin ye ko wa ma yantiqu anil hawa ale ma sigi ten ka miiriya dɔ ta dɔrɔn k'a fɔ maaw ye komi an ma se do la makakaw ma sɔn a kɔni kɛla ɲaɲa fɔ ka bɛn kɛla ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ benna ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ san 10 kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ ɲina kɔni ko an tɛna don ko san wɛrɛ ko an ɲɛna ka na an ka umra kɛ sahabaw tiɲɛ na nin gbɛlɛyalaw ma o ni biga minnu tun nana ni tilala i ka umra la i ka kan ka kanatigɛli kɛ i ka kan ka jolibɔn kɛ ala kɛra ko ma komi an balila doli ma m'a ɲini aw fɛ aw y'aw ka biganw kanatigɛ umra baraji bɛna d'aw ma tiɲɛ na nin gbɛlɛyala sahabaw ma chez eux fo an ye doli k'a sɔrɔ doli olu hakili la k'a fɔ k'o de kayiraba ye o ma o mɛnna ka se maka san 6 o ma don maka o bɛ madina o balila o yɛrɛ faso ma ko anw natɔ ka na umra kɛ kɛra ko ma aw y'aw kun li k'aw ka biganw kana tigɛ ninnu sahaba o dɔ la kelen o si ma ala kɛra jaabi sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ye kuma mɔgɔ ye kuma ala kɛra ye kuma ka ban ka ala kɛra kuma kan bila k'o labara nin tun ye kabakoba ye kɛra yɛrɛ kabakoya la sallallahu alaihi wasallam ile ye miiri nin ma ala kɛra bɛ kumana ni sahabaw ye sahabaw tɛ kan ka ala kɛra lamɛn nin bɛɛ kɛnɛ kan a ka tanta min tun bɛ yen kɛra tun bɛ tanta min kɔrɔ kɛra sina ka don tanta nin kɔrɔ a muso min tun bɛ n'a ye nin taama na Ummu Salama sina ka ala kɛra ye a sawaninba tɛ ko n ko sahabaw ma n ko y'o kun kumana o y'o kun li k'o ka biganw kana tigɛ mais nin ko o man jaabi parce que miiriya min tun b'olu la ko fo an ye doli wallahi umaru y'a ta bɔ maloya la le dɛ umaru ko ala kɛra sallam i ye mun fɔ an ye i ko le ko an natɔ kana don maka kana umra kɛ mais ala kɛra an bɛ se cogo di ka dugumala fanta kafiru ye ala kɛra ye umaru n'a hakili yira ɲɔgɔn na umaru ma d'aw ma umaru taala abubakar sɔrɔ ye ko yalaw tiɲɛ tɛ anw de bolo wa
on était tunya kan wa mais muna ala kɛra diɲɛna ka duguma fanta kafiru ye muna anw bɛ duguma fanta kafiru ye Umaru ka kuma laɲini ye mun ye muna anw man ka diina danbe labɛn kafiru ye Abubakar ko Umaru ma ko ala kɛra ye nin kɛ ka bɛn kun dɔ le ma a ye nin kɛ ka bɛn kun belebele de ma ne dani bɛ ala kɛra Rasulullah sallam a tɛ ko k'a kun fɛ ni ala sɔnna nin ko ye hɛrɛ ye an ma o bani bɛ k'o kun kana ala kɛra muso ko a ye Ummu Salama komi o tɛ kan k'i lamɛn ele yɛrɛ ye kunli damina i yɛrɛ ma ele ye kunli damina i yɛrɛ ma n'i ka kunli damina i yɛrɛ ma tɔw ka natɔ ka na o yɛrɛ kunli ala kɛra bɔ min kɛla sallallahu alaihi wasallam ala kɛra sina ka a ya kunlila ka a kunli donc olu ye ala kɛra ya kunli min kɛla olu yɛrɛ bɛɛ sina fana o nimi na olu sina o nimisa b'o la olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ala kɛra kumana n'o ye o ma ala kɛra jaabi olu kilancɛ bɛɛ sina ka o kunli damina subhanallah o nimisala ala kɛra kumana n'an ye an m'a jaabi a ko an y'an kun di k'an ka biganw kana tigɛ an m'a jaabi ale yɛrɛ le y'a kɛ an y'a kɛ la olu yɛrɛ teriyala a bɛ komi o ye ɲɔgɔn kunkolo tigɛ ka bɛn teriyali ma mais an faw ni an baw kuma jumɛn de bɛ an bolo an mako bɛ laɲini jumɛn na nin yɔrɔnin na sahabaw bɔla ni miiriya min ye an dotɔ maka makakaw ko an tɛ don an bɛ maka donda la fɔ ka bɛn ne kɛla ni ɲɔgɔn cɛ min ye accord ye accord min bɛ kɛlɛ bɛn ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilahi rabbil alamin o bannen kɔ sahabaw ni ala kɛra seginna ja alaw taala bɛ nana fatuw le kɛ silamɛw ye nin bɔli la ja hɛrɛ min bɛ nin bɔli kɔfɛ o hɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ o bɔ min kɛla k'o dɔtɔ maka ja hɛrɛ min tun bɛ nin sɛbɛnli kɔfɛ nin fɔkabɛn kɔfɛ o hɛrɛ ka bɔ o ma ka tɛmɛ tawafu min yɛrɛ kɛ umura kelen min kɛtɔ bolo akɔri signela mɔgɔ si kana akɔri bɔrɔtɔ mɔgɔ si kana janfa kɛ silamɛw kana na kafiru tɔɲɔ akɔri ni sɛbɛnni kɔ kafiru kana na silamɛw tɔɲɔ akɔri ni sɛbɛnni kɔ ni kabila min farala silamɛw kan o kabila bɛ jate silamɛw dɔ ye kabila min farala kafiru kan o kabila bɛ jate kafiru dɔ ye kabila min fana faratɔ silamɛw kan ni kafiru ka kabila k'o kɛlɛ a bɛ komi a ye silamɛw de bɛɛ kɛlɛ kabila min fana faratɔ kafiru kan ni silamɛw k'o kabila kɛlɛ a bɛ komi silamɛw ye kafiru bɛɛ maka kafiru bɛɛ le kɛlɛ silamɛw ja adamaden i la hɛrɛ bɛ na ɲa dɔ ma mɛ i t'a dɔn ja ko dɔ bɛ yen n'a bɛ fɛ ka nɔgɔya fo a ye kalaya le fɔlɔ ni alaw taala bɛ sin ka nɔgɔyali don a la kabila belebele dɔ tun bɛ maka kabila fila olu cɛ tun ka gbɛlɛ donc kabila kelen bɛ yen o farala silamɛw kan kabila kelen bɛ yen o farala kafiruw kan hali ni o farala anw silamɛw kan ka sɔrɔ o tɛ madina o bɛ jate ko anw dɔ le b'olu ye maka walama maka da fɛ walama madina c'était comme ça l'accord que ça soit à la Mecque que ça soit à Médine ou bien que ça soit madina ni maka dugu minnu b'o ni ɲɔgɔn cɛ kabila faratɔ an kan a kɛla madina ye wa a kɛla maka ni madina cɛ ye wa a kɛla maka yɛrɛ kɔnɔna ye wa o bɛ jate an dɔ de ye kabila faratɔ kafiru kan a kɛla maka ye wa a kɛla maka dafɛ dugu dɔ ye wa o bɛ jate oui ok lo mena shudi ma itu talla do donc kabila o bɛ jate o dɔ le ye ala k'i to a ka masaya la masaba masa setigi anw miiriya la sahabaw miiriya la k'a fɔ ko an ka bɔli min kɛla o ye o bɔli le tun ye hɛrɛ ye an ma ka sɔrɔ ja o bɔli kɔ le hɛrɛ tun ka bon an ma ni ko bɛɛ ye makakaw kabila min tun bɛ n'a farani tun bɛ makakaw kan olu kabila le nana ka na kabila min farala silamɛw kan cɛgbɛlɛya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu cɛ tun ka gbɛlɛn kuma tɛ olu fila bɛɛ la ka fɔ ni fara-farala gurupu tɔ kelen kan kafiru kabila min farala o kan o nana ka na kabila min farala silamɛw kan k'o kɛlɛ fo ka ni bɔ saya yɛrɛ kɛla fo ka ni bɔ la ko gɛlɛn nana
kuma la surunya boloma nin kela ka soro san min ko fala ko nyina kananga umra ke sanata nana kananga umra ke anga umra ni ne kofe awe kafiru ya kabila nana kana slama ka kabila kele fo ka nibo ado fola ko ni nibo la ni mami ye tonoli ke sanction me be o de ka ga an ka here dam nana kira tolo dolala ko ye mami nu farlankan ko yo kele fo ka nibo abe komi kafiru ye layuru kan mi mani ɲɔgɔn cɛ o y'a bɔrɔtɔ o ye layuru kan tiɲɛ anw ni min kɛli ka kan nin waati ɲɔgɔnna la a y'i tuloma lɔ a la kosɛbɛ Abu Sufiyana tolo dɔ la Abu Sufiyana olu le Maka kafiru ka kotigiw ye Abu Sufiyana ko 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 an mara baara gbɛlɛn kɛ nin kɛ dɛ an mara baara jugu le kɛ nin dɛ sarati kan ka gbɛlɛ layuru kan ka gbɛlɛ ani silamaw an ye fɔka bɛ nin ne kɛ ngo san 10 kɛlɛ kana k'an ni ɲɔgɔn cɛ mais anw nana kana olu ka kabila kɛlɛ anw de ye kɛlɛ kɛ dɛ anw ye layuru tiɲɛ ka tila fana ka ni bɔ Abu Sufiyana b'a dɔn nin waati la silamaw bara organiser o ka diina bɛ kan ka cori Maka n'a dafɛ yɔrɔ bɛɛ la ani Madina n'a fan bɛɛ fɛ fanga b'o la o bɛ kan ka sabati maaw bɛ kan ka don diina la maaw bɛ kan ka bɔ Maka ka o sɛgɛrɛ Abu Sufiyana ale hakili tun ka bon kosɛbɛ ale yɛrɛ ko k'a bɛna déplacer ka bɔ Maka ka taa Madina ka taa kuma ni Alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw ka yafa ɲini o fɛ o ye diɲɛ ka yafa olu de ye sarati kan tiɲɛ olu de ye layuru tiɲɛ Abu Sufiyana bɔla Abu Sufiyana jɔn de bɛ nin ni Abu Sufiyana ni Alakira bɛɛ la ka foni ka surun famille na Abu Sufiyana jɔn ni cɛ le denmuso tun furuni bɛ Alakira ma a denmuso tɔgɔ ye ko Umu Habiba olu le tun ye Makakaw ya kafiru kuntigiw ni kotigiw ye nin tun ye koba ye dɛ Alakira yɛrɛ jugu yɛrɛ tun y'a yɛrɛ masurunyamɔgɔw de ye a yɛrɛ jugu tun ye a burancɛ dɔ le ye sa femme Umu Habiba c'est son papa qui était Abu Sufyan. Et Abu Sufyan était l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un ennemi farouche. C'était comme ça. Donc, si un ennemi est proche, dis-toi que c'est tout à fait normal. Le prophète aussi avait des ennemis qui étaient proches. L'ennemi du prophète qui était son oncle Abu Lahab. Ala kera benogoche Abu Lahabi Qur'an kono min togo fola ko tabat yada. Ala ye min ko fodo Abu Lahabi min ko fola Qur'an kono. Oni ala kera fa o bebe fakele. O bela jani me fakele. Donc a jugu belebelo yera tunye a yera baramo de. Abu Sufyana bola kwa nato kana ala kera sallallahu alaihi wasallam kana dali olu ye layuru tiɲɛ min kɛ ko kana layuru dafa ka yafa uma Abu Sufyana nana a don min kɛla Madina a dola bon fɔlɔ min na o le tun ye Alakira ya so ye sallallahu alaihi wasallam ale denmuso bɛ yen c'est tout à fait normal n bɛ don denmuso kan k'a dali a y'a furucɛ ɲuman dali n'est-ce pas a don min kɛla a sela denmuso ka bon kɔnɔ Umu Habiba Alakira muso k'a b'i sigi a denmuso sina ka tapi walama dɛbɛ cɛ ka bɔ a kɔrɔ a ko k'i ma dɔn k'i fa don wa ko ma dɔn kɛ n fa don ne fa Abu Sufyana tɛ wa munna i kɛdi bɛ ka n bali sigili ma i ka so kɔnɔ a denmuso ko a ye Alakira muso senimanba Umu Habiba a denmuso ko a ye ne fa Abu Sufyana ne furucɛ senimanba danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma Alahu Taala diyanɛmaba Ala ma cɛ min ɲɔgɔn dan a tɛ n'a ɲɔgɔn dan na a ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye o de sigiyɔrɔ ye ten ne tɛ fɛ e ye sigi Alakira sigiyɔrɔ mun na Alakira kaseni o sigiyɔrɔ kaseni sigikɔ tɛ fɛn min kan o kaseni ne do fa tɛ silama ye ne fa maseni ne fa nɔgɔnin bɛ ne fa kɔsɔnin bɛ ne tɛ diɲɛ nɔgɔ ye sigi Alakira sigiyɔrɔ senimanba la subhanallah silamaw diina nin ka di sa wallahi diina nin a ka kan ka diya i ye Alakira ka kan ka diya i ye ka tɛmɛ i fa kan Alakira ka kan ka diya i ye ka tɛmɛ i ba kan
ala kɛra kan ka diya ye ka tɛmɛ i sugu kan ala kɛra kan ka diya ye ka tɛmɛ ka kabila kan ala kɛra kan ka diya ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ la ka fɔ nin kan Ummu Habiba de kɛnime ka a wolofa cɛ min ye kɛla sababu ye k'a sɔrɔ Abu Sufyana k'o tɛ sigi ala kɛra sigiyɔrɔ mun na ko a fa kɔsɔni mɛ a fa nɔgɔni mɛ ya salam subhanallah ko a tɛ sigi ɲasi ma ni ka mɛn ko n nana ka na a fɔ n denmuso y'a furu cɛ dali o n denmuso yɛrɛ ka labɛn ne ka ɲa Abu Sufyana a denmuso Ummu Habiba k'a mɛn ko n kɛ t'a fɔla n denmuso ɲɛna i furu cɛ dali a ye yafa n ma denmuso yɛrɛ ma tanto a fa bolo a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya n'i banna dola a la ye to a la hatta ya'tiya al-yakin fo saya bɛ n'i ta k'i bɔ a kan don min wallahi an faw ni an baw Abu Sufyana a kun ma sulunin bɔla a denmuso ka so kɔnɔ a maloyanin bɔla a nana ka na ala kɛra fɛ kɛra yɛrɛ m'a jaabi a yɛrɛ m'a dɔn a bɛ min kɛ a kun lɔ ɲɛ taa ka taa kuma na Abubakar ye ka da kan ala kɛra tericɛba don Abubakar ye a nana ka na ne kuma na Abubakar ye a ma ɲa sɔrɔ Abubakar ma a bɔla ka taa Umaru fɛ yen Al-Faruq ala ma Umaru ɲɔgɔnna cayala nin waati ɲɔgɔnna la a nana Umaru fɛ yen a ko Umaru ne yɛrɛ b'a dɔn anw jo t'a la layurukan min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye layurukan tiɲɛ aw jolo mɛ ne nana le kana yafa tara aw fɛ Umaru ko Abu Sufyana ma Al-Faruq Umaru tɔgɔ n'i y'i yɛrɛ ye k'a fɔ k'i tɔgɔma ye Umaru ye sawa le nom Umar i tɔgɔman ka kisa cɛ belebele le belebelew cɛ ma wallahi Umaru tɔgɔ aw ye sawa aw tɔgɔma na aw ye sawa Faruku la mun na tɔgɔ min ni aw kɛni bɛ k'a porter ni n'a tɔgɔ surusu bɔla Umaru yɔrɔ belebele le tun bɛ dɛ Abu Sufyana nana Umaru fɛ yen Abu Sufyana ni Umaru tun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ Maka kɔnɔ o bɛɛ tun ye cɛfarinw de ye ils se connaissent entre eux Abu Sufyana ko Umaru nani ma ka i dali ye se Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam y'a dali n ye Umaru tolo dɔ la kuma na Umaru ko Abu Sufyana ma ko Abu Sufyana ko ni ele b'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ natani mɛ aw kɛlɛ le la i tɛ don ne ka so kɔnɔ ka na ne dali ya salam Umaru n'aimait pas trop tourner il n'aimait pas l'hypocrisie il n'aimait pas tourner Umaru dit à Abu Sufyan si tu savais que moi Umaru j'attends l'ordre et l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous combattre là tu vas même pas venir chez moi même pour me demander pardon ou de demander pardon à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est ça aussi l'islam a besoin de ce anga dina makobe no ndo le la subhanallah kam non Umaru te non ale tunte obunda kono ay non atun kaseni ni ma Abu Sufyana Umaru yɛrɛ ya kuma ye a jigi yɛrɛ tɔ bɛɛ tigɛ a y'a ye k'a fɔ ceux-là ils sont déterminés nunu ka alako o tɛ fosi bila alako ɲɛ Abu Sufyana yɛrɛ tɔ bɛɛ silanna a ye propos min mɛn Umaru da Umaru m'a fɔ k'an ta to aw kɛlɛ la dɛ Umaru ko ni a danna ale ma ale bɛ maɲininkali min kɛ kɛlɛ min aw le y'a to anw bɔla Maka ale yɛrɛ tɛ foyi ɲɛɲini na dɛ ale tɛ foyi ɲɛɲini na dɛ a ye fɔ ko ka kɛlɛ bonda la kan non sunɔgɔ le b'i la hein ok il a voilà donc alhamdulillahi rabbil alamin a bɔla Umaru a bɔla alakira denmuso fɛ a ma ɲa sɔrɔ o ma a bɔla alakira muso fɛ a yɛrɛ denmuso Ummu Habiba a ma ɲa sɔrɔ o ma a nana kira fɛ a ma ɲa sɔrɔ o ma a bɔla Abubakar fɛ a ma ɲa sɔrɔ o ma a nana Umaru fɛ Umaru ye ci fɔ a ye comme bamanankan na Umaru ye ci fɔ a ye a bɔla Umaru de fɛ sa ka taa Ali ka so kɔnɔ ka d'a kan Ali o ye alakira dɔgɔcɛ ye alakira burankɛ don alakira denmuso Fatima ta cɛ don a nana Ali sɔrɔ a n'a furumuso Fatima ta ani Fatima ta denw Hasan ni Hussein mɔgɔ min ni alakira ye famille kelen o ni Ali fana ye famille kelen parce que alakira ni Ali
cɛ kelen denw ala kɛra fa ani ali fa olu bɛ ba kelen fa kelen Abu Sufyana fana ninnu bɛɛ ye famille kelen donc a nana ka na Ali sɔrɔ ani Fatumata sɔrɔ ka na nin kumakan ɲɔgɔnna fɔ ye a ye Hasan ni Hussein bɛɛ tɔgɔ don kuma na a ma ɲɛ sɔrɔ olu fana ma a y'a kɔsegi ka taa Makakaw b'a makɔnɔna tuma dɔ Abu Sufyana sela ka silamɛw convaincre k'o dali tɔɔrɔya min ni olu y'a la silamɛw kan mais Abu Sufyana seginna bi fariq al-yad a bolola kolon résultat ma d'a ma a bɛ kɔnɔnafili la a ma lɔ décision min bɛ silamɛw bolo a ma silamɛw hakilinata lɔ Abu Sufyana segila ka na Makakaw nana ka na ma ɲininka ko ya Aba Sufyan i sela ka silamɛw n'o hakiliw yira ɲɔgɔn na wa i sela ka o convaincre wa i ye yafa tara o fɛ wa Abu Sufyana ko Makakaw ma mɛ min ɲini aw fɛ an ye Maka kɔlɔsi daminɛ a ye jaabi kɛla o le mɛ min ɲini aw fɛ an ye Maka garde daminɛ silamɛw sigilen bɛ sigi fari min na ne t'a kalama décision min b'o bolo ka na an ma ne t'a kalama donc ne yɛrɛ silannen bɛ n yɛrɛ kun ɲɛ n silannen bɛ Maka ɲɛ ne bɛ se min kelen pe fɔ la aw ye n bɛ min kelen pe fɔ aw ye aw y'aw jija an ye Maka kɔlɔsi daminɛ an ye garde monter waati bɛɛ ninnu bɛ na barana le wa ninnu ye décision dɔ le ta wa ninnu sigilen bɛ sigiɲɛ min na wa ne m'a dɔn n fana m'a ɲɛ y'o kun n fana ma kuma mɛn mɔgɔ la min m'a yira k'a fɔ ko natɔ an kama walama o tɛna nana mais o kɔni o kɔni nin ko ma la o ma dɛ Abu Sufyana nana ni jaabi min ye o de b'o ye an faw ni an baw Alakira sallallahu alaihi wasallam an ye réunion ba dɔ kɛ silamɛw ye réunion ba dɔ kɛ silamɛw aw y'aw kuloma lɔ nin na aw y'aw kuloma lɔ kosɛbɛ nin yɔrɔnin na an kana ɲɔgɔn ka secret bɔrɔtɔ silamɛw an y'an jija ka ɲɔgɔn ka secret an y'an jija ka ɲɔgɔn ka secret latanga secret bɔrɔtɔ an ka diina do tɛ kɛra y'a ka sahabaw lakafo ka tila k'a fɔ sahabaw ye ko ni ala sɔnna Maka kafuru ye layurukan tiɲɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ kan t'o la kumakan t'o la layuru tiɲɛnaw don ni ala sɔnna anw bɛna taa ka taa Maka minɛ k'a kɛ an ta ye ka Maka kɛ an ta ye komi Madina ye an ta ye cogo min o kɔrɔ ye di an taatɔ don dola le Maka sika t'a la on va aller prendre la Mecque Maka kɛtɔ an ta ye mais que le secret soit que ça soit un secret a kana bɔ dɛ ala kɛra b'a ɲini sahabaw fɛ k'o ye kuma dɔ dogo k'a kana bɔ mun na parce que nin kuma bɔli man ɲi an silamɛw ma an bɛ labɛn na dogo la Makakaw yilayilanin bɛ Makakaw silannen bɛ Makakaw maa dɔ bɛ min kɛ o bɛ don le wa o bɛ bɔ de wa olu yɛrɛ maa dɔ bɛ min kɛ o maa dɔn silamɛw sigilen bɛ ni miiriya min ye o sigilen bɛ ni sigifari min ye o natɔw ma ɲami subhanallah nya anw bɛ labɛnni na dogo la ka na Maka dayɛlɛ la non merci beaucoup zéro tolérance trop c'était trop vous nous avez chassé de la Mecque à cause de vous on a fait 6 ans 7 ans sans voir la Mecque et 6e année vous nous avez empêché de faire Al-Umrah vous nous dites que l'année prochaine c'est la 7e année maintenant nous sommes venus faire Umrah et en même temps vous avez la yuruka mi manu ɲɔgɔn cɛ donc c'était fini ala k'i to a ka masaya la ala kɛra ka sahabaw cɛma sahaba dɔ bɛ yen secret min n'a ka kan ka to Madina Makakaw tolo kana don a la ale ka lɛtiri sɛbɛn k'a sɛbɛn lɛtiri kɔnɔ an natɔ kana don Maka ka o lɛtiri lata Maka kafuruw ma muso dɔ tun bɛ bɔ bolo ma ka bɔ Madina ka taa Maka a ka lɛtiri di muso le ma dogo bolo ma ko muso ye taa ni lɛtiri ye Maka lɛtiri min fana silamɛw ka secret le b'a kɔnɔ Maka kafuru tolo ye don a la o y'a dɔn silamɛw kɛlen bɛ ka labɛn min kɛ o kama ya salam le monde là est bizarre dɛ kira ko k'a kana bɔ secret min ani gardeli le ka kan muso bɛ kan ka taa masa alaw taala an ya mɔgɔw ko san bili mari masa min bɛ sankolo fɛnsɛn an kunna masa min bɛ san kulu
masa min bɛ dugukolo fɛnsɛn an kɔrɔ, masa min ɲa mɛ ko bɛɛ la ko foyi tɛ kɛ masa min ɲinɛ ma, a b'a ka ciden belebele dɔn, a b'a ka sahabaw dɔn, secret min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn, secret nin bɛna bɔ waati o waati a b'a dɔn. Alahu Taala ye ci bila ka n'a fɔ Muhamadu ye teriya bolo ma, secret min n'i ka sahabaw y'a layiru ta ɲɔgɔn ye, secret bɛ ɲini ka se Maka, teriya ye secret lasigi a kana don Maka, Makakaw kana dɔn. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a wuli min kɛla, a ye Ali wele ani sahaba dɔw, a ko Ali ma ani sahaba minnu bilatɔ ko ye taa muso min kɔ, muso min bɛ voyage bolo ma, a bɔla Madina a bɛ kan ka taa Maka, lettre b'a bolo, aw ye teriya joona ka taa muso ni mina ka lettre minɛ a la. Ali sahabaw ninnu tolo tana tun ye mun ye, Alakira y'a fɔ aw y'a kɛ, kira ka d'o ye, a ka d'o ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Le secret en train de partir à la Mecque. Le prophète dit à Ali ainsi que quelques sahaba ko o yita kata secret ni takara ko yita lettre ta Ali o sigila ka borifɛnw kan he ni lona ne ni e yɛrɛ b'a dɔn ka Ali lajɛ, Ali bɛ borifɛn kan ani sahaba minnu farala Ali kan, o bɛ taala ni muso kɔ, e yɛrɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ o ye bori degré min ta nin don, o ye vitesse degré min ta nin don, énergie min tun b'o la nin don, courage min tun b'o la nin don. Le secret là, il faut que le secret là soit un secret qui ne doit pas sortir. Ali Lutala, faut tala kata ku muso la ya salam, oye muso ye, oye muso ye, oye muso ye. Ali ko muso ma, nunu tume muso bonya, ako muso ma, fe min dilima, sebe min dilima, bataki min dilima, lettre min dilima, nye fe ye lettre ni dia, ni bonya ni karamaye. Le frère dit qu'il ne comprend pas le Bambara. C'est tout à fait normal, on parle de l'histoire. Souvent chez nous, tout est fini, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé une surprise. L'histoire parle un peu sur ça. Donc, la femme en question, vous savez, les mamans, excusez-nous beaucoup, Muso ka kodobe wati dola. Muso sina ka ere konona fili ka ere kalala fili. Faut il m'a dit, je n'ai pas de lettre, on m'a pas de... Ali dit à la femme, en disant que tu n'as pas de lettre, tu traites mon prophète d'un menteur, subhanallah. Ni koko lettre tibolo, abe komi kenime ka fo le kone ka chide ngalo tigelay. Subhanallah. Ali, Badra Ali, Chefar Belebele. Ali ko musoma. Ale yɛrɛ to kuma caman na kɔ. A nani ma ni bonya de. E bɛ fɛ ka sɔsɔli ni ka ko yɛlɛma yɛlɛma. Ni i ma latiri diyan, bɛɛ bɛ Ali dɔn. Olu tɛ diina nin kɛ ni tamakiya ye. I kun ye san sɔrɔ olu mako tɛ. I ka dɛrɛkiba ye fofo i kɔ olu mako tɛ. Olu ko le ko Ala a n'o ka ciden, Ala ka ciden k'o bila baara min na. Ali ko ko ni ma latiri diyan, pour une deuxième fois, i kunkolo ni ma bɔ i kan na. Ta tête là, maintenant i kan na. Pourquoi tu veux traiter mon prophète de... Le prophète Alakira kaseni wuyama. Muso ye Ali don, abe Ali ka cɛfariya don, abe Ali mankutu don, a b'a dɔn cɛ min fana a b'a fɔ ɲɛma a b'a kɛ o cogo la. Muso sina ka lettre bɔ k'a di Ali ma. Muso wo, lettre wo, a bɛɛ la kafoni tala ka na n'o ye Madina Alakira fɛ sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui même est encore étonnant, au début même de la lettre, lettre d'Amnana, mon ami, lettre sebe sahaba ou là, aya yere le toro sebe lettre d'Amnana. Quand une lettre be bola karama sera yoro, karama sera ka lata auma. Ali le guerrier, Ali le guerrier, ya salam. Lettre sebe la toro be lettre la. Alhamdulillah, lettre fana sela seyoro nyuma la mi e kira faye sahaba chat to seben maka amese Umaru matugni Umaru
wallahi Umaru ɲɔgɔnna ka kan ka caya anw ka diina nin na. Umaru ko ni ma se réunion ma, ni ma se kumalasigi ma, ni ma se réunion convoqué ma, mɔgɔ min ka nin kɛ Ala kɛra an y'a tigi minɛ dɔrɔn k'a faga. Il faut qu'on tue la personne. Pourquoi négocier avec une personne qui voulait nous trahir? Umaru dit, on va tuer la personne. Amena a tigi bono anila. Ah, ko les dames nanimeni. Jamaw farala ɲɔgɔn kan. Bɛɛ la kafoni bɛ yen. Ala kɛra sɔlɔ salama ye nin kuma fɔ. Umaru ko, Ala kɛra, an tɛ Ala kɛra an ye ninnu ko dɔn, ninnu ye ko latelimaw ne ye. Un traite égal à un traite. C'est Umaru ka compréhension tun y'o de ye quoi. Wallahi an faw ni an baw. Ala k'i to a ka masaya la. Cɛ ma ɲininka la mun y'a to i ye nin kɛ. Jama cɛ ma bɛɛ ɲama la. A ko a y'a mɛn dɛ, a y'a kumakan lamɛn. A ko ale ka denbaya bɛ Maka. Ale tɛ Maka ka ye, ale ye Maka sigibaga de ye. Komi an b'a fɔ minnu ma ko sigi n fɛ. Ale nana ka na sigi Maka, ale tɛ Maka ka ye. Ale ka denbaya b'a kɔ Maka. Kabini olu bɔla Maka ka na Madina, ale ka denbaya bɛ Maka. Ale siranna ni an silamɛw, ale yɛrɛ ye silama de ye. Ni an silamɛw donna Maka, Maka kafuru y'a ye k'a fɔ ko an donna a totɔ kɛlɛ le ma. Mɔgɔ fɔlɔ minnu fagatɔ Makakaw bolo k'ale ka denbaya bɛ k'olu le cɛ ma. Mɔgɔ fɔlɔ minnu fagatɔ ale ka denbaya b'olu cɛ ma. Donc ale ka nin lettre sɛbɛn k'a di Makakaw ma k'a kɛ dɛmɛni ye pour que Makakaw hali n'a tola kɛlɛ ma, ale kɔni ye silama de ye, hali n'a tola kɛlɛ ma o ye hinɛ ale ka denbaya la k'ale ka denbaya kɔlɔsi. Munna? Parce que ale ye faveur kɛ Makakaw ye. Donc o faveur nɔfɛ ale ka denbaya bɛ na to. A ye nin fɔ dɔrɔn Umaru wulila. Ni kuma yɛrɛ tɔ le Umaru yɛrɛ tɔ bɛɛ lamɔnɛ quoi. Ele b'i ka denbaya le ka protection ɲinina ka silamɛw lebu. Ale ka raison tun ye nin de ye. Na. Ici, ni madame na joli na. OK. Donc kuma la surunya bolo ma. Umaru ye nin fɔ. Nin fɔ min kɛla Umaru bolo. Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam. Nin ciden tun ka ɲi sa. Wallahi ciden min ye Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam. I b'a ka histoire lajɛ ɲaɲa. I bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a ka histoire la Ala ka lolon da. Ala y'a kɛ maa de ye. Ala ma maa min ɲɔgɔnna dugukolo kɔ kan. Maa dɔ le tun bɛ fɛ ka an janfa. Maa dɔ le tun bɛ fɛ k'an janfa. Umaru ko le ko Umaru yɛrɛ tun tɛ janfa fɛ. Ala kɛra k'a dɔn k'a fɔ Umaru jo don. Miiriya min bɛ Umaru la silamɛw ye to latangali bonda kɔnɔ. Mais ɲinakɛla yɔrɔ kelen pe le ko a la. O ye mun ye? Ala kɛra ko o ma, a ko Umaru ma. Parce que miiriya min bɛ Umaru la o le bɛ maa caman na. Ko an kana ɲina dɛ. Ko nin sahaba cɛ, ne jɛɲɔgɔn cɛ min n'a ye lettre sɛbɛn ka taa, ni ma fili a tɔgɔ de ye ko Hatib bin Balta. Hatibu de kɔni sahaba cɛ min a tɔgɔ tun ye ko Hatib. Kira ko a kana ɲina dɛ, ko nin sahaba cɛ ye Baduru kɛlɛ kɛ. Ko a ye Baduru kɛlɛ kɛ. A dɔ fɔla ko maa ye Baduru kɛlɛ kɛ ko yafakɛla bɛɛ la ka fɔ ma ya salam. Mɔgɔ ye Baduru kɛlɛ kɛ ko yafakɛla bɛɛ ma. Baduru kɛlɛ kɔfɛ ko yafakɛla bɛɛ ma. Donc Ala yafala cɛni ma dɛ, malgré ko kɛla bolo ko nin tɛ ko bɛn ta ye. Baduru kɛlɛ kɛni kɔ a bolo yafakɛla ma. Donc a ye baara min kɛ ko sahabaw cɛ yɛrɛ ye yafa tara. Kira y'a ɲini sahabaw fɛ ko bɛɛ ye yafa ma. Ya salam. Sahabaw tolo dola la k'a ye k'a fɔ Baduru kɛlɛkɛla n'a ye Baduru kɛlɛ participer silamɛw mɔgɔ 300 ni kɔ la. Yafakɛla olu bɛɛ ma, hali ni kɛwalikɛlaw bolo kɛwali min tɛ ko bɛn ta ye anw ka ɲala yeli la.
mais Badru kele titri ni Badru kele julumu yafa ni Badru kele baraji belebele ala yo mindi oma ala taala yafala oma ya salam. Donc le monsieur en question a été pardonné parce qu'il avait participé à la bataille de Badr. Il était présent au sein des musulmans, au sein des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous devons faire Badr kele, c'est comme c'est une protection. Badr kele, c'est comme c'est, ça dit tu es toujours pardonné. Ça dit comment la nuit bolé quoi. Mais malgré tout ça, ils sont restés sur leur foi. Oui, Allah Ta'ala bateau kanya. Olu ma foko non, anye Badr participer ya fa kela ma mena ira tote de la. Oui, bara nyuma ke. O tolo ka bara nyuma bonda kono fo kase sayama. Ni neni edo tunga Badr participer. Ka foko an ye Badr kele kela de. Hey! Agba comme il reste comme ko ya fa kela ma. Donc kuma la surunya boloma ya fa kela oma. Kuma la surunya boloma ya fa kela ni nchema muna parce que ay Badr kele participer. Sahaba tolo yo me sahaba be ya falama ya salam o bela kafuni ya falama. Donc ametana ka kisai makaka olube kono na filila amena do lonyuma amena na watidma kera ni sahaba ye labenin ke ni sekere fana mase bolanya sima ni sekere tolani islama ni nyonche fukuma la surunya boloma antala kata do maka ka makam na afam befe ka makam na kake antaye a kafiri chefare minutu mei oluma amape oluma odo dogola ka buri kabo do maka dila ama maka kela antaye muna parce que en tout cas quand ka bom madina 600 woro ko fe kata umura minke ni umura mase kela tuni ni umura mase bola alhamdulillah Allah Ta'ala tun kenime ka here belebele minke ka amma kono o de here beniye o de maka dayele ansela ka do maka kela antaye madina kela antaye Allah Ta'ala ni kayra belebele ke anye bikisa la nyini tunye munye kodobe enyene ka e bola ni miria do yi tumado miria o tese bename ala kenime ka here gbereke ki inyasigi alhamdulillah emiye ni barola men e bi jijanye kisa min fo ni video damna na tamut nyode neni anya donc fo tout ce que Dieu fait est bon. Allah Ta'ala be koko laburi kanyana mayala akana kima farfaye tumadoni nkofe ala kanime ka here belebele do ke kinyasi. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba. Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala ad-din. اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.